वेलकम टू प्रशिक्षण साथी 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 साथी। सर्वप्रथमे समस्त माँ भौणी मानक मोर ख्रीष्ट प्रेम नमस्कार। आसतु आज निमंते आउ प्रभु आम मानक सुंदर वाक्य देइछन्ति ताकू परिवेषण करबा। आपण माने समस्त भल थिबे निश्चित भाव रे प्रभु आम मानकर सहाय अछन्ति। ए दुर्दिन ए लॉकडाउन समय मध्य प्रभु आम मानक सुरक्षा देइछन्ति, तेणु प्रभु को महानाम को धन्यवाद हो। सर्वप्रथमे आम वाक्य आड़ को जीवा पूर्वरु आसतु प्रार्थना करबा। समस्ते मो संगरे जोग देबे। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर तुम्हारी पवित्र महानामर धन्यवाद दिए प्रभु। प्रभु मोर प्रियर माँ भौणी मानकू आम मानकू तुम्हें सुंदर सुजोग देल प्रभु। तुम्हारी वाक्य शुणा तुम्हारी वाक्यर गभीर विषय सबू आम जानापी बुझापी आम मानक सुजोग देच धन्यवाद प्रभु गो। वाक्य को तुम हस्तर समर्पण करुची बापा। मु नुह किंतु पवित्र आत्मा तुम्हें मो संगरे रही ए वाक्य को परिवेषण कर, जद्वारा मोर प्रियर माँ भौणी माने ताकू उत्तम भाव रे ग्रहण करिवे। केवल ग्रहण करवा नुह प्रभु, से माने निज निज जीवन रे मध्य ताकू कार्यकारी करिवे प्रभु गो। तांको जीवन रे किछि परिवर्तन आसु बापा, सेही परि वाक्य तुमे दियो बोली मागुची। समस्त प्रार्थना निवेदन सुनिल, प्रार्थनार उत्तर देल बोली विश्वास करी धन्यवाद दे यीशुଙ୍କ नाम रे मागिली बापा, आमेन। आसंतु वाक्य आड़ को जीवा। आज वाक्य मोर नहीं जे प्रार्थना उपरे आधारित। आमने जानू प्रार्थना कहले अनेक लोक प्रार्थना कहले प्रभु को निवेदन करिबा, जणेबा, प्रभु ठारे काकुक्ति करिबा, प्रभु को मागिबा इत्यादि विषय को आमने प्रार्थना बोली भावी थाउ। किंतु प्रकृत रे प्रार्थना कहले आपना को नम्र नम्र सहकारे आममानकर आवश्यकता मनोवांछा को पूर्ण करिबा पई प्रभुଙ୍କ निकटरे निवेदन करिबा ओ से समस्त विषय आमने पाइछु बोली विश्वास करिबा को ही प्रार्थना बोली कुहा जाए। प्रकृत रे खाली मागिदेले हेबनी, आम को मागिबा बेले आम मध्य नम्रता मध्य रहिबा आवश्यक। नम्रता सहकारे आम आवश्यकता कौन कौन आवश्यक, पुणी आम मनोवांछा कौन, आम कौन कौन इच्छा करुचु, आम निहाती आवश्यकता कौन, ए दुईटी विषय पूरण करने प्रभु ठारे आम निवेदन करूँ। आउ से निवेदन केवल करदेले हेब नहीं, आम मान मध्य विश्वास मध्य आवश्यकता रही, विश्वासर मध्य आवश्यकता रही। तेणु आम मैंने जदि प्रार्थना करूँ से आम निजक नम्र करूँ, आउ नम्र करने द्वारा आम प्रभु प्रार्थना शुणिबे। तत्संगे संगे जहाँ जहाँ मान आवश्यकता जहाँ जहाँ मनोवांछा से सब पूरण होगा निमंते आम मैंने प्रार्थना करवा, निवेदन करवा। तत्संगे आम मान विश्वास मध्य रहिबा आवश्यक। यहाँ को ही प्रार्थना बोली कहा जाए। तेबे प्रार्थना केउ केउ स्थान मानकरे आम मैंने करि परिबा। प्रार्थना आम माने केवल मंदिर बा गिरजागृह कि निज निज गृह कले हम ना। प्रार्थना केउ केउ स्थान रे करबा आवश्यक, केउ केउ स्थान रे प्रार्थना करा जाई पारे। आमे आमको प्रभु जहाँ आज्ञा देइछन्ति से सब विषय अल्प समय आलोचना करबा। प्रथम विषय है सर्वत्र प्रार्थना करबा। प्रत्येक जगार सबु जगार प्रार्थना करिहबो। प्रभुंकर आज्ञा प्रभुंकर आदेश जे आम माने सर्वत्र बा प्रत्येक स्थान रे प्रत्येक जगार प्रार्थना करि परिबा। केवल गिरजागृह कि बा केवल आम मानकर गृह बा घर मध्य ही प्रार्थना करबा बोली कोठी सेमिति लेखा जायनी। सेति आम देखिबा सर्वत्र माने सबु जगार किभली प्रार्थना करबा। आसंतु गोटे वाक्य मु पढ़ी मो संगे आपण माने शुणंतु भलरे आ वाक्य मध्य देखंतु जहाँ निया जाई अछि। प्रथम तिमोथी तार 2 पर्वर 8 पदरे सेठारे एई भली लेखा जाए, एणु मोहर इच्छा पुरुष माने सूची हस्त उत्तोलन करी क्रोध और वितर्क बिना सर्वत प्रार्थना करंतु। देखंतु एठारे प्रभु आदेश देले, प्रभुंकर इच्छा
एणु मोर इच्छा बोली कहले कौन ना सर्वत्र प्रार्थना करंतु प्रत्येक जगार प्रार्थना करिहेब बेले बेले आम मैंने सभा समिति करूँ अनेक जगार पेंडेल करी बाहर मानक टेंट बांधी आम मैंने प्रार्थना करि उपासना करिथाउ प्रभुंकर आराधना करिथाउ ता अर्थ गिरजागृह बाहर हो पारिबो बेले बेले मैंने यात्रा करबा समय रे जतबे बस कि बा ट्रेन रे यात्रा करू से समय रे माने बसिकी ट्रेन रे बा बस रे बसी माने प्रार्थना करिथाउ प्रभुंक ठारे निजर निवेदन रखिथाउ आउ बेले बेले चली चली जाउथबा बेले जदि केतळे हालिया गछ मूले बसु से समय रे माने प्रार्थना करू प्रभुंक ठारे तेणु प्रभु आमान को कौन आदेश देइछन तांकर इच्छा कौन ना आमने सर्वत्र प्रत्येक जगार आमने प्रार्थना करि परिबा केवल गिरजागृह किंबा केवल जे आमानकर गृह बा घर ताहा नुह जे कोनसी जगार मध्य प्रभु प्रार्थना करिबा पई से आमानकु कहिछंती तांकर इच्छा प्रभुंकर इच्छा द्वितीयतः आम मैंने देखा जे रुद्ध कोठरी रुद्ध माने गोटे घर भितर बंद कबाट बंद करी प्रार्थना करने को रुद्ध कोठरी प्रार्थना बोली कह जाए या मैंने देखिपर जे माथ्यू तार 6 पर्वर 6 पदरे लिखा जाए सेठारे एई भली लिखा जाए किंतु तुम्हें प्रार्थना करने समय रे तुम्हार गुप्त कोठरी प्रवेश कर पुणी तुम्हार द्वार रुद्ध करी गोपन रे थिबा तुम्भ पितांक छामुरे प्रार्थना कर आउ तुम्हार पिता जे गोपन रे देखती से तुम्भको फल देवे देखंतु एठार केते सुंदर विषय प्रभु कहिले तुम्हें गुप्त कोठरी गोटे कोठरी अर्थ गोटे घर मध्य तुम्हें प्रवेश कर आउ तार द्वार अर्थात कबाड़ बंद करी सेठारे मध्य प्रार्थना करिहेब यह कहबाक गले गोटे व्यक्तिगत प्रार्थना को सूचाए कहीं रुद्ध कोठरी बंद करी आमानकर व्यक्तिगत आउ जहाँ जहाँ समस्या रही जहाँ जहाँ आवश्यकता रही से सब विषय को प्रभु को जनइबा होची गुप्त कोठरी प्रवेश करी प्रार्थना करिबा सेतेबेले कौन करिबा पुणी ना आम गुप्त कोठरी प्रवेश करी द्वार रुद्ध करिबा बंद करिबा आउ गुप्त आमानकर परमेश्वर जे गुप्त रे देखंती से निवेदन करिबा आउ से आम मानकु तांकर कौन करिवे ना तांकर से आंबको फल देवे से गुप्त रे देखंती से आम मानकु फल देवे तेणु रुद्ध कोठरी मध्य आम माने प्रार्थना करि परिबा आउ या होची गोटे व्यक्तिगत प्रार्थना को सूचाए बोली कहले चले तृतीयतः उपासना गृह अर्थात गिरजागृह अर्थात मंदिर मानकरे मध्य बा गिरजागृह मानकरे मध्य आमे प्रार्थना करछु आपण माने समस्त जानिचंती आपण माने प्रति रविवार हेले आपण मोर प्रियर माँ माने भौणी माने जानती उपासना को जानती प्रभु को निकट को जानती आराधना करिवा पई आ गिरजागृह को जानती सेति पई तृतीय विषय हला उपासना गृह रे मध्य प्रार्थना करा जाय थाए ताहा माने देखिबा को पाइबा जहा निया जाय अछि लूक तार 18 पर्वर 10 पदरे सेठारे एई बळे लिखा जाए 2 जण लोक प्रार्थना करिबा निमंते मंदिर को गले जणे फारुसी और अन्य जनक करग्राही प्रकृत रे 2 जण बोली एठार लिखा जायछि किंतु अनेक लोक गिरजागृह रे एडा गोटे सामूहिक प्रार्थना समस्त मिलिमिशि प्रार्थना करिबा प्रार्थना को उपासना गृह रे करा जाउथबा प्रार्थना को बुझाए कारण आमने देखू जे गिरजागृह रे प्रति रविवार मानकरे कि शुक्रवार मानकरे आमने जो जो दिन मानकरे दिन धार्य करा जाय थाए से दिन मानकरे अनेक लोक गिरजागृह को आसंती से माने कौन कर केवल निजर समस्या निजर असुविधा गुड़ा को प्रभु को जनातिनी अनेक निवेदन प्रार्थना गुड़ाक मध्य से माने आमे माने समस्ते करि थाउ जे देश निमंते करू कहार समस्या थिले आ वर्तमान स्थिति रे जो कोरोना भयंकर रूप से भारत देश को आक्रमण करी चली संक्रमण होउची ता निमंते मध्य प्रार्थना करिवा पय आमानकु सुजोग मिले गिरजागृह रे सेति पय निवेदन प्रार्थना सब आमने गिरजागृह बा उपासना गृह मानकरे करि थाउ आउ ए सब ए मुख्यतः 3टी अनेक विषय रही तथापि वर्तमान समय अल्पता हेतु आम केवल 3टी विषय रे आलोचना करछु जे सर्वत्र प्रत्येक जगार प्रार्थना करिहेब पुणी रुद्ध कोठरी मध्य प्रार्थना करा जाय पारिबो आउ तृतीयतः उपासना गृह रे मध्य प्रार्थना करा जाय पारे तेबे आमाने वर्तमान देखिबा जे केतेबेले प्रार्थना करिबा केतेबेले प्रार्थना कले प्रभु आममानकर प्रार्थना सुनिबे आमाने देखू जे प्रथमतः सर्वदा प्रार्थना कर बोली कह जाय सर्वदा सबु बेले प्रार्थना कले मध्य प्रभु शुणती जेहेतु प्रभुंकर कर्ण सबु बेले उन्मुक्त थाए खोला थाए जे सबु बेले से प्रार्थना शुणती आममानकर सबु बेले से सजाग रहती सब बेले जाग्रत ही जगी बसी थांती आमाने केतेबेले प्रार्थना करिबु प्रभु आममानकर प्रार्थना शुणिबे सेतिबे प्रथम विषय हैला आमाने केतेबेले प्रार्थना करबा ना सर्वदा सबु बेले दिबा रात्र सब बेले प्रार्थना कले मध्य प्रभु शुणिबा पई प्रस्तुत थांती या आमाने देखि परिबा जहा निया जायछि लूक तार 18 पर्वर 1 पदरे सेठारे एई बळे लेखा जाए
କ୍ଳାନ୍ତ ନ ହୋଇ ସର୍ବଦା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଡ୍ୟୁଟି। ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ କେତେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପାଳନ କରିଥାଉ, କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ପାଳନ କରିଥାଉ ଡ୍ୟୁଟିକୁ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରେ କ'ଣ ଆମେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ନାହିଁ କି? ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହଉ। କ୍ଳାନ୍ତ ନ ହୋଇ, ହାଲିଆ ନ ହୋଇ, ଆମେ ବିଜାର ନ ହୋଇ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ସର୍ବଦା ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି। ଏଠାରେ ଏ ଲୁକ 18 ପର୍ବର 1 ପଦରୁ ଯଦି ପଢ଼ି ଯିବା ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ, ତାର ଗୋଟେ ବିବାଦୀ ସହିତ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସମାଧାନର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟକର ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଯାଉଥିଲେ। ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚେତେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ନା ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ସେ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ତାର କେହି ନାହାନ୍ତି। ବିଧବାମାନଙ୍କର ତ ଅବସ୍ଥା ଆମେ ଜାଣୁ ଜଗତରେ। ବିଧବାମାନଙ୍କର କଥା କେଉଁଠାରେ ବି ରହେନି, ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ହେୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି। ଏହିପରି ସ୍ଥଳେ ସେ ବିଧବା ଜଣକ କ'ଣ କରିଛି ନା ତାଙ୍କର ଜଣେ ବିବାଦୀ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଣେ ଲୋକ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ସେ ଯାଇକିରି ତାଙ୍କର ବିଚାରକର୍ତ୍ତା, ଯିଏକି ବିଚାର କରିବେ, ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଦୁଷ୍ଟ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଲୁକ 18 ପର୍ବରେ। ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଏ ବିଧବା ଯାଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କୁ ତଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଦେଉଥିଲେ ନା ଏବେ ତୁମର ବିଚାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆଉ ଥରେ ଗଲେ ସେ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ତଥାପି ସେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ତାର କିଛି ହେଲେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲେ ନାହିଁ, ତାକୁ କିଛି ହେଲେ ତାର ବିଚାର କଲେ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ଥର ଗଲେ, ଚତୁର୍ଥ ଥର ଗଲେ, ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ଯିବା ଫଳରେ ଶେଷରେ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ସେ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ସେ ଗୁହାରି, ତାଙ୍କର ନିବେଦନକୁ ସେ ଶୁଣିଲେ ଆଉ ତାର ବିଚାରକୁ ସେ ନିଷ୍ପନ୍ନ କଲେ, ସେ ବିଚାର କରିଦେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ସର୍ବଦା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, କ୍ଳାନ୍ତ ହାଲିଆ ହେବାନି। ପ୍ରାର୍ଥନା କଲାବେଳେ ଆମେ କ୍ଳାନ୍ତ ହେବାନି, ଆମେ ଶ୍ରାନ୍ତ ହେବାନି, ସଦାବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। କାହିଁକି ନା ବେଳେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆସେ, ଆଉ ବେଳେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆସିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥାଏ, ଡେରି ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ୍ଳାନ୍ତ ନ ହୋଇ ସର୍ବଦା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହଉ। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହଉ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଆମେ ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭାତ ଅର୍ଥ ସକାଳ ସମୟ। ସକାଳ ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ପ୍ରଭୁ, ଏହା ଗୋଟିଏ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସମୟ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଠିକ୍ ବାଞ୍ଛନୀୟ ସମୟ। କାରଣ ପ୍ରଭାତ ସମୟ ବେଳେ ଆମେ ନିଦ୍ରାରୁ ଉଠିଥାଉ, ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାଉ, ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରାତି ବେଳେ ପୁରା ଶୋଇଥାଉ ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଠିକ୍ ଥାଏ, ଆମର ମସ୍ତିଷ୍କ ସୁସ୍ଥିର ଥାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସକାଳୁ ଉଠୁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଆମମାନଙ୍କର ମନ ସ୍ଥିର ଥାଏ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏଠି ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ମନ ଆସେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଏହା ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 5 ପର୍ବର 3 ପଦରେ। ସେଠାରେ ଏହିଭଳି ଲେଖାଯାଏ, ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭେ ପ୍ରାତ କାଳରେ ମୋହର ରବ ଶୁଣିବ। ମୁଁ ପ୍ରାତ କାଳରେ ତୁମ୍ଭ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣା ପ୍ରାର୍ଥନା ସଜାଇବି ଓ ଜଗି ରହିବି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଏଠି। ଦାଉଦ ଯିଏ ରାଜା ଜଣେ, ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ପ୍ରାତ କାଳରେ ମୋହର ରବ ଶୁଣିବ। ସକାଳ ସମୟରେ ମୋର ରବ ତୁମେ ଶୁଣିବ। ମୁଁ ତୁମକୁ କାକୁକ୍ତି ହେଇ ଡାକିବି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ତୁମର ରବ ଶୁଣିବ, ଆଉ ତୁମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣା ପ୍ରାର୍ଥନା ସଜାଇବି ଓ ଜଗି ରହିବି। ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପ୍ରାତ କାଳରେ ତୁମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ସଜାଇବି, ଆଉ ତୁମଠାରେ ଜଗି ରହିବି। ତୁମର ଉତ୍ତର ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଜଗି ରହିବି ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ପ୍ରାତ କାଳରେ ଉଠି ତୁମଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ବୋଲି ଦାଉଦ କହିଲେ। ସେ ଜଣେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ରାଜା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଏତେ ବଡ଼ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେ ପ୍ରାତ କାଳରେ ସକାଳୁ ଉଠି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ? ନା, ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ ରାଜା ହୁଅନ୍ତୁ କି ସର୍ବସାଧାରଣ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭାତରେ ଉଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ। ତୃତୀୟତଃ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବା। ଏହା ଲେଖାଯାଏ, ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 55 ପର୍ବର 17 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ। ସେଠାରେ ଏଇଭଳି ଲେଖାଯାଏ, ସନ୍ଧ୍ୟା, ପ୍ରଭାତ ଓ ମଧ୍ୟାହ୍ନ କାଳରେ ମୁଁ ଭଜନା କରି ରୋଦନ କରିବି, ଆଉ ସେ ମୋ ରବ ଶୁଣିବେ। ଦାଉଦ ରାଜା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ, ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ଆଉ ମଧ୍ୟାହ୍ନ କାଳରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଜାଇବି, ଭାବନା କରି ରୋଦନ କରିବି, କାନ୍ଦିବି ପ୍ରଭୁ ତୁମଠାରେ, ଆଉ ତୁମେ ମୋର ରବ ଶୁଣିବ, ମୋର କାକୁକ୍ତି, ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ତୁମେ ଶୁଣିବ ବୋଲି ଆଉ ଦାଉଦ ରାଜା ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରାତ କାଳରେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ,
ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ତ ପ୍ରଥମତଃ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସର୍ବଦା ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିହେବ, ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କରିହେବ, ତୃତୀୟରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆମମାନେ ଜାଣୁ ଯେ ଦାନିଏଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ସେ ସବୁବେଳେ ଦିନକୁ 3 ଥର ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଜେରୁସାଲାମ ମନ୍ଦିର ପଟେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଝରକା ଥିଲା, ସେ ଝରକାକୁ ଖୋଲା କରି ସେ ଆଣ୍ଠୋଇ ପଡ଼ି ଦିନକୁ 3 ଥର ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ଦାନିଏଲ ତାର 6 ପର୍ବର 10 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖାଯାଏ, ସେ ଜେରୁସାଲାମ ପଟେ ଆଉ ଖୋଲିକିରି ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ବା ଝରକା ଖୋଲି ସେ ଆଣ୍ଠୋଇ ପଡ଼ି ଦିନକୁ 3 ଥର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ଦାନିଏଲ। ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି। ଦାନିଏଲଙ୍କର ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବିପଦ ଆସିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ କେବେ ହେଲେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ବନ୍ଦ କରିନଥିଲେ। ସେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର କି ରାଜାଙ୍କର କୌଣସି ନିୟମକୁ ସେ ମାନିଲେ ନାହିଁ, କେବଳ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା। ଯେତେ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ଆସୁ, ଯେତେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ ବନ୍ଦ କରିନଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ତାଙ୍କ ସମୟରେ, ଯେ ତାଙ୍କୁ ସିଂହମାନଙ୍କ ଗର୍ତ୍ତରେ ପକାଯାଇଥିଲା। କାରଣ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ନିଷେଧ କରାଯାଇଥିଲା, ନିଷେଧନାମା ଗୋଟେ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ରାଜା ମଧ୍ୟ ସେ ନିଷେଧନାମାରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ, ତଥାପି ଇଏ ତାଙ୍କୁ ମାନିନଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କୁ ନ ମାନି କେବଳ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ରଖିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ସିଂହମାନଙ୍କ ଗର୍ତ୍ତରେ ପକାଗଲା। ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ହିଂସ୍ରକ ସିଂହମାନଙ୍କର ମୁଖକୁ ବନ୍ଦ କଲେ ଆଉ ଦାନିଏଲଙ୍କୁ ସେଦିନ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଶକ୍ତି କେତେ ଅଛି ଆମେ ଜାଣୁ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା, ସନ୍ଧ୍ୟା ଓ ମଧ୍ୟାହ୍ନ କାଳରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିହେବ। ପୁଣି ଚତୁର୍ଥତଃ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଦିନ ସାରା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆମମାନେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଦିନ ସାରା ଦିବାରାତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବାରେ। ସେ ନିରନ୍ତର କେବେ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଇଏ କରିନାହାନ୍ତି। ଏହା ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ଗୀତ ସଂହିତା ତା 86 ପର୍ବର 3 ପଦରେ ସେଠି ଏଇଭଳି ଲେଖାଯାଏ, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପ୍ରତି ଦୟାଳୁ ହୁଅ, କାରଣ ମୁଁ ଦିନ ଯାକ ତୁମ ନିକଟରେ ଡାକ ପକାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦାଉଦ ରାଜା ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପ୍ରତି ତୁମେ ଦୟାଳୁ ହୁଅ, ମୋତେ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ, ଆଉ କାରଣ ମୁଁ ଦିନ ଯାକ ତୁମ ନିକଟରେ ଡାକ ପକାଏ। ମୁଁ ଦିନ ସାରା, ଦାଉଦ ରାଜା ଦିନ ସାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଡାକ ପକାଉଥିଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ଦିନ ସାରା, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି, ଆମମାନେ ଦିନ ସାରା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମୟ ମିଳୁଛି ସେତେବେଳେ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଣ୍ଠୁ ପାତିବା, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ। କେବେ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ନିଷ୍ଫଳ ହୁଏନି, କେବେ ହେଲେ ନିଷ୍ଫଳ ହୁଏନି ପ୍ରାର୍ଥନା, କାରଣ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରବଣକାରୀ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ତରଦାତା ବୋଲି ବିଖ୍ୟାତ ପରମେଶ୍ୱର। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ଦିନ ସାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ, ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଦେବେ, ଆଉ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତଥାପି ବେଳେବେଳେ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଉ କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ପାଇନଥାଉ। କାହିଁକି ଆମେ ଉତ୍ତର ପାଇନଥାଉ? ବେଳେବେଳେ ଏତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ପରେ ବି ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ମିଳିପାରିନଥାଏ। କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଉତ୍ତର ମିଳିନଥାଏ ତାହା ମାନେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଦେଖିବା। ତାହା ହେଉଛି, ପ୍ରଥମତଃ ଆମେ ଯଦି ମନ୍ଦ ଅଭିପ୍ରାୟରେ ମାଗିଲେ ସେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମର ଯଦି ମନ୍ଦ ଖରାପ ଅଭିପ୍ରାୟ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଯାହା ନିଆଯାଇଛି ଯାକୁବ ତାର 4 ପର୍ବର 3 ପଦରେ, ସେଠାରେ ଏଇଭଳି ଲେଖାଯାଏ, ତୁମେମାନେ ମାଗିଥାଅ କିନ୍ତୁ ପାଇନଥାଅ, କାରଣ ଆପଣା ସୁଖାଭିଳାଷରେ ବ୍ୟୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମନ୍ଦ ଅଭିପ୍ରାୟରେ ମାଗିଥାଅ। ବେଳେବେଳେ ଆମମାନେ କ'ଣ କରିଥାଉ ନା, ମାଗିଥାଉ କିନ୍ତୁ ପାଇନଥାଉ, ପ୍ରଭୁ ଦେଇନଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତକ ପରମେଶ୍ୱର, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଉତ୍ତମ ଚିନ୍ତା କରିବା ପ୍ରଭୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯାହା ପ୍ରୟୋଜନ ତାହା ହିଁ ଦିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଲୋଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ତାକୁ ଆମମାନେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା, ତେବେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ମିଳେ। ବେଳେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଘର ଯୋଗାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ନା ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘରଟେ ଆମକୁ ଦରକାର, ବଡ଼ ରୁମ୍ ହେଲେ ମୁଁ ଏମିତି ସଜେଇବି, ସେମିତି କରିବି, ଏ କରିବି। ଆମମାନଙ୍କୁ 2 ହ୍ୱିଲର ବାଇକ୍ ଥିଲେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ନା, କାରକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥାଉ। କ'ଣ ଦରକାର ଏସବୁ? ଏଗୁଡ଼ାକ ମନ୍ଦ ଅଭିପ୍ରାୟ କହିଲେ ଚଳେ। ସେଥିପାଇଁ ବେଳେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ମନ୍ଦ ଅଭିପ୍ରାୟରେ ମାଗିଲେ, ଯାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ନୁହଁ, ସେ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ଅଯଥାରେ ମାଗିଥାଉ, ଏମିତି ହେବ ଜାଗତିକ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ମାଗୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମମାନେ ହୁଏତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି, ଆଉ ସେ ବେଳେବେଳେ ଏଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ସେ ଦେଇନଥାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କଲେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ।
प्रभुଙ୍କର आज्ञा को जदि आम उल्लंघन करदे आज्ञा को मानि न था अर्थात पाप करूँ से मनरे पाप थी जदि आम प्रार्थना करूँ से प्रार्थना से शुणती ना ताहा मैंने देखिपर जिरिमिया तार 11 पर्वर 11 पदरे सेठारे ये लिखा जाए जेहेतु सदाप्रभु यही कथा कहती देख आम्भे से प्रति अमंगल घटाइबा से माने तहिरु रक्षा पाई परिबे नहीं से माने आम्भ निकटरे आर्तस्वर करिवे मात्र आम्भे से कथा शुणिबा नहीं। इठारे प्रभु क्लियर कर लिखिले जे से माने कौन करिवे आमे तांको प्रति अमंगल घटेबा आम मध्य जदि पाप रखिया माने पाप प्रभु ठारे प्रार्थना करूँ से प्रभु आम मानकर प्रार्थना शुणती नहीं आ से कौन करती ना से मान आम प्रति अमंगल घटाइबे आ से अमंगल आम केबे रक्षा पाई परिबा नहीं से माने आम ठारे आर्तस्वर करिवे पाटी करी प्रार्थना करिवे तथापि आम माने से मानकर कथा शुणिबा नहीं कहीं आम मनरे पाप जदि अच्छी जदि पाप आम मन रखी आम प्रार्थना करूँ तेबे प्रभु शुणती नहीं। आउ गोटे आमने पद देखा जे प्रभु कहीं आम मानकर प्रार्थना शुणती नहीं पाप थिले केमिति शुणती नहीं से विषय आउ गोटे देखा जहाँ नि जाइए जिसाय तार 59 पर्वर 2 पदरे यहीपरि लिखा जाए सेठारे एमिति लिखा जाए मात्र तुम्ह मानकर अपराध सबू तुम्ह मानकर और तुम्ह मानक परमेश्वर मध्य विच्छेद घटाई अछि तुम्ह मानकर पाप सबू तुम्ह मानक ठारू ताहांको मुख लुचाई अच्छी एथिपाई से शुणिबे नहीं। इठारे केते सुंदर भाबरे प्रभु आम को जनइले तुम मानकर अपराध ओ तुम मानक मध्य ओ परमेश्वर ठारू विच्छेद कर देछि अलगा कर देछि आम जेहेतु पाप रखी मन मध्य जदि पाप रखी प्रार्थना करूँ से प्रभु केबे भी शुणती नहीं से जितेबाला आम प्रार्थना करूँ प्रथमे आम कर्तव्य निजर पाप को स्वीकार करवा प्रथमे निजर पाप को स्वीकार करी तापर जदि प्रार्थना करिबा जेहेतु से पाप क्षमा देबारे विश्वस्त और न्यायवान परमेश्वर से प्रथमे आमनकर पाप को स्वीकार करूँ जदि पाप स्वीकार न करी आमने प्रार्थना करिबा आरंभ करूँ से आमनकर जो अपराध जो पाप सबू आमर आ परमेश्वर मध्य विच्छेद अलगा कर से आमनकर प्रार्थना शुणती नहीं आउ से केबे भी आमनकर प्रार्थना शुणिबे नहीं से आम देखिलु जे मंद अभिप्राय रे प्रार्थना कले केबे हेले प्रभु शुणती नहीं। द्वितीयतः आम जदि तांकर आज्ञा को उल्लंघन करूँ बा तांकर वाक्य को अमान्य करी आमने प्रार्थना करूँ बा पापरे पड़ी पापरे थाई प्रार्थना करूँ तेबे प्रभु आमनकर प्रार्थना केबे शुणती नहीं। आम देखिलु जे जिरिमिया तार 11 पर्वर 11 पद अनुजाई आ जिसाय 59 पर्वर 2 पद अनुजाई आमनक मनरे पाप जदि अछि ताहले प्रभु आमनकर प्रार्थना केबे शुणिबे नहीं। तेणु मोर प्रियर माँ माने मो प्रियर भौणी माने आसंतु जाग्रत हवा प्रार्थना करिबा बेले किभଳି भाबरे आमाने प्रार्थना करिबा उचित आमनकर प्रार्थना माने नम्र सहकारे प्रभुंकर निकट को जीवा आमनकर आवश्यकता आ आमनकर मनोवांछा को तांको निकटरे जणैबा आ से जणैबा संगे संगे आमर मध्य विश्वास रहिबा आवश्यक जे प्रभु जो प्रार्थना करिछि से सबुर उत्तर प्रभु मते देबे ए विश्वास मध्य थिबा दरकार। आउ आमने कोन करि परिबा ना सर्वत्र प्रत्येक जगार प्रार्थना करि परिबा। द्वितीयतः रुद्ध कोठरी रे मध्य प्रार्थना करा जाई परिबो आ उपासना गृह मानकरे आ अनेक जगह मध्य रहिछि से जगह मानकर केवल उपासना गृह किंबा निजर गृह नुह आमे सर्वत्र मध्य प्रार्थना करि परिबा। आ केतेबेले प्रार्थना करा जाई पारे ना सर्वदा सबु बेले प्रार्थना करा जाई परिबो आ पुनी प्रभात समय रे मध्य प्रार्थना करिबा आवश्यक आ मध्याह्न और संध्या समय रे मध्य प्रार्थना करिबा काहेकि ना प्रभात समय आ मध्याह्न और संध्या काल रे आ आमनकर राजा दाऊद से सबु बेले प्रार्थना करुथिले पुणी आउ गोटे जगार लेखा जे दिन सारा प्रार्थना कले मध्य प्रभु आमनकर प्रार्थना शुणिबे आ से उत्तर देबे सेही परि राजा दाऊद मध्य दिन सारा प्रार्थना करुथिले आ दानिएल दिन को 3 थर प्रार्थना करुथिले जेते प्रतिकूल परिस्थिति आसु जेते कष्ट आसु जेते दंड तांको विधान करा जायथिला मध्य से केबे मानि नथिले से प्रार्थना करथिले तांको परीक्षा रे मध्य पका जायथिला आ सिंह मानकर गर्तर मध्य पका गला किंतु से आ सिंह मानकर मुख को परमेश्वर बंद कले आ सिंह गर्तरु तांको उद्धार करथिले। प्रार्थना केते आश्चर्य कर्म करे
ସେଥିପାଇଁ ଆମର କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ନା ସବୁବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ, ପ୍ରାର୍ଥନାମୟ ଜୀବନ କାଟିବା ଉଚିତ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଯଦି ନ କରୁ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଦୂରେଇ ଯାଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରୁ ଆମେ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ବିଚ୍ଛେଦ ହୋଇ ଅଲଗା ହେଇଯାଇଥାଉ। ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ମୋ ପ୍ରିୟର ମା ମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ ସହଭାଗିତା ରହିବ, ଆଉ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଅଲଗା ହେଇପାରିବାନି। ଏ ଜଗତର ଚିନ୍ତାରେ, ଏ ଜଗତର ବିଭିନ୍ନ ମୋହମାୟାରେ ନ ପଡ଼ି ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠି ଯଦି ରହିବା ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ, ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାର, ନିଜ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ, ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବେ। ପ୍ରାର୍ଥନାର ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଦୟାପୂର୍ବକ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ନିଜର ଜୀବନକୁ କଟେଇବା। ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଏତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଆସେ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ମନ୍ଦ, ଆମ ଖରାପ ଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ ବେଳେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଉ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ କହିଛି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଲୋଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ତେବେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ। ମନ୍ଦ ଅଭିପ୍ରାୟ ଯେଉଁଟା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ଥିବ ଆଗକୁ, ସେଇଭଳି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ ମାଗିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତକ ପରମେଶ୍ୱର। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଦେଉ, ପାପରେ ପଡ଼ିଯାଉ, ପାପର ମନ ଥାଇ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଅନୁତପ୍ତ ହୃଦୟରେ ଫେରିବା, ନିଜକୁ ନମ୍ର କରିବା, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠି କ୍ଷମା ମାଗିବା, କାରଣ ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା ଦେବାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନ୍ୟାୟବାନ ପରମେଶ୍ୱର। ସେ କ୍ଷମା ଦେବେ, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ। ପ୍ରଭୁ ଏ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଦୟାଳୁ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମର ମହାନ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ପୁନର୍ବାର ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ ଗୋ। এই সুন্দর বাক্য তুমি পরিবেশন কল, মু নুহ প্রভু গো, মো মুখ দেই পবিত্র আত্মা তুমি পরিবেশন করছো। ধন্যবাদ বাপা। প্রভু যে মা মানে, যে ভৌণী মানে এই বাক্যକୁ শুনিଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ 100 ଗୁଣ 60 ଗୁଣ 30 ଗୁଣ ଫଳ ଫଳିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଆଶୀର୍ବାଦ କର ବାପା। ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା ମାନେ ଯେପରି ପ୍ରାର୍ଥନାମୟ ଜୀବନ କାଟିପାରିବେ ପ୍ରଭୁ ଗୋ, ତୁମଠାରେ ଲାଗି ରହିବେ ପ୍ରଭୁ ଗୋ, ନିଜର ପରିବାର ପାଇଁ, ନିଜ ଦେଶ ପାଇଁ ଅନେକ ବୋଝର ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କର। ଏ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ତୁମେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେଲ। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ ଗୋ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ସମସ୍ତଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ତୁମେ ଥାଅ ବୋଲି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏଇ ଛୋଟ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲି ବାପା। ଆମେନ୍।